الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم মোনাজাত হবে। অনেকে দোয়া চেয়েছেন, অনেকের বাবা নাই, অনেকের মা নাই, বিশেষ করে ও মদিনার মাটি যে গজলটা আপনার, যেটা খুবই আমাদের কাছে খুবই ফেমাস এবং খুবই